Hey, what's up mga par? Magandang gabi mga par. Try natin tong imumukbang itong balot paro. Ito paro. Apat ito na balot par yan. Yan, nakikita nyo sa screen. Ayan pa. Para tsaka ito suka, tsaka asin. Try natin par. Ayan par. Yan. Napakasarap nitong balot par. Isa pa. Bango-bango ng balot par. Ayan par. Oops. Jeez, ang sarap. Ayan par. Yan. Wee! Jeez. Kasi di maiwasan mga par na may mag-crack talaga pag mabibiyak talaga pag isasalang mo to. Ayan, pang-apat par. Par. Sili. Suka na sobrang anghang. Ayan. Ayan. Tsaka asin. Par. First bite, perfect. Masarap par. Sarap talaga ng balot par.